Dobro jutro. Dobro jutro, ljudi. Ja vidite. No. Bez borbe. Bez borbe. Evo ga ovaj opasni Nadin. Odi vamo, Mac. Evo, jedi. Pokušavam da dam hranu. Da vidim. Mac. Mac. Hajde. Vamo. No. Stigo mi je Bengalac, a vidite ko ga osmatra. Ko osmatra Bengalca, ne valja li pit? Ne valja li pit?